Na, dati wish si Kyrie. Sige na. Ano wish mo kay Aya? Ah, Clark. Si Clark. Siguro nang taga-phone ka sekolah na kursan dia. Ah, na Simtofa. Si Sean. Unsay wish ni Sean? Ha? Unsa? Si Kyrie daw. Sige na. Sige na. Ano yun? Aya maging Si Jet. Dali. Sige na. Ano wish mo? Ha? Sino to? Nang. Jacob. Ah, sige. Ima, that wish, Shamkob. Ha? Imo dayon sa imong wish. Ah, sige na.